अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। जहां इतनी प्यारी प्यारी खबरें थी हमारे पास, तो एक बैड न्यूज आई है कि पेशावर में दो लोगों की डेथ हुई है। एक सीनियर हमारे बैडमिंटन प्लेयर थे जिनकी कोर्ट में ही डेथ होगी, वहां पे उन्हें हार्ट अटैक हुआ। और चंद ही दिन बाद एक और बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, बैडमिंटन खेल के जब वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो जिम्नेजियम से बाहर एक लॉन में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो भी जान की बाजी हार बैठे। सोचने की बात है कि ये क्या है। पहले हम लोग सुना करते थे कि बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के अंदर और उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। फिर हमने सुना कि एथलेटिक्स और कबड्डी और डिफरेंट गेम्स के प्लेयर्स जो है वो भी डोपिंग पॉजिटिव हो रहे हैं। और अब सोचने की बात है कि इस बच्चे में और उस सीनियर खिलाड़ी में ये डेथ क्यों हुई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ह्यूमिड लेवल इंतहाई खतरनाक हद तक है इस वक्त, और ह्यूमिडिटी में वाटर लेवल जब कम हो जाता है तो इस तरह के स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी शरीयानें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड थिक हो जाता है ड्यू टू स्वेटिंग। पसीना जब आता है तो उससे ब्लड आपका थिक हो जाता है और शरीयानों में वो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। हार्ट उससे बीट करने की कोशिश करता है, थ्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से अचानक स्ट्रोक हो जाता है। ये बहुत कम खिलाड़ियों में दुनिया में होता है। मिलियंस में एक आध किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली चक्कर आते हैं और फेंट हो जाता है, लेकिन फिर वो रिकवर कर जाता है। लेकिन हार्ट फेलियर जो है ये डेंजरस है। रिसर्च स्कॉलर से मैं बोलूँगा कि इसको रिसर्च ज़रूर करें, ख़ासतौर पे जिनका ताल्लुक पेशावर से है। और आई नो कि पेशावर में इंतहाई जीनियस रिसर्च स्कॉलर्स हैं। इस केस को ज़रूर स्टडी कीजिए। दुनिया में बहुत सारे यूथ में ख़ास तौर पे ये होता है। इसकी एक रीज़न और भी हो सकती है कि इस ह्यूमिड लेवल पे सांस लेना वैसे ही दुश्वार होता है। तो हम लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स प्लेइंग के दौरान और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप ज़रूर कीजिए। और अगर सप्लीमेंटेड कर लें तो बहुत अच्छा है। इसमें हमारी एक वीडियो है, अगर उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी कि वो सप्लीमेंट घर में तैयार कैसे करना है और किस तरीके से एक सस्ता सप्लीमेंट आपको एनर्जाइज कर देता है। इसमें एक रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ, सांस लेने में लाइक अगर उससे क्रॉनिक कोई डिजीज़ मौजूद है बच्चे को या खिलाड़ी को, तो इस मौसम में सांस लेने में वैसे ही दुश्वारी हो रही होती है। खेलने के बाद जिस वक्त स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेट होता है बॉडी, तो तब भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो बढ़ सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो एहतियात कीजिए। कोचेस को चाहिए कि थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। आजकल गूगल करेंगे तो इसमें शायद सिम्टम्स मजीद मिल जाएंगे, लेकिन फिर रिसर्चर्स को बोलूँगा वो इस पर ज़रूर रिसर्च करें। अगर आपने इस वक्त तक स्पोफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दें, क्योंकि 77% लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें बहुत जीनियस और पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान बैडमिंटन के फॉर्मर कोच और बैडमिंटन एक्सपर्ट हैं रज़ीउद्दीन साहब। रज़ीउद्दीन साहब से रिक्वेस्ट की हमने कि वो भी इस पे वाक़े पे अपनी रोशनी डालें। तो रज़ीउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। और यहीं पे मैं आपसे एक सवाल भी कर देता हूँ कि रज़ी भाई ये मुझे बताइए कि ये जो वाक़या पेश आया है, ख़ास तौर पे उस बच्चे की डेथ का और शौकत साहब की डेथ का, तो इस पे आपकी एक्सपर्टीज इसमें क्या कहती हैं और क्या आप समझते हैं कि ये किस तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है और क्या सेफ्टी मेजर्स किए जा सकते हैं
کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہمارے 2 کھلاڑی پشاور کے اندر، ایک نوجوان بچہ اور ایک شوکت صاحب جو اچھی عمر کے تھے، وہ دوران کھیل ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ یہ سڈن ڈیتھ جو ہوتی ہے یہ کیا اسپورٹس کے اندر کیا چیز ہے، تو میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہارٹ شنٹ کہلاتا ہے، لیکن اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کارڈک ہارٹ اریسٹ ہوتا ہے جو کہ سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک کہلاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو کھیلوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سڈن کارڈک اریسٹ۔ یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اس میں ہارٹ اٹیک کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کی شریانیں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، خون کا بہاؤ ان کے اندر سے چل نہیں رہا ہوتا، اور کہیں کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ سڈن کارڈک اٹیک جو اسپورٹس مینس کو ہوتا ہے عام طور پر، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، یہ اچانک ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے تو پیچھے سے ایک بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں اور ایک سسٹم ان کا بحال ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں شریانوں میں رکاوٹ آ چکی ہے اور کسی وقت سے والو بند ہو گئے ہیں، پھر جا کے یہ کام ہوا ہے۔ لیکن سڈن کارڈک اریسٹ جو ہے یہ کھلاڑیوں کو عام طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت ہائی انٹینسیو مومنٹ ہوتی ہے اور بلڈ فلو بہت تیز ہو رہا ہوتا ہے شریانوں میں، اتفاق سے کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایکچولی یہ بہت چھوٹے ٹائم کے میں سمرائز نہیں ہو سکتا، میں کوشش کروں گا اس کو بتانے کی کہ دل کے 4 والو ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، جس کی موومنٹ بلڈ کی ایسی ہوتی ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ یہ بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک پھیپھڑوں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے، پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے اور پورے جسم کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 سسٹم ہوتے ہیں۔ ان میں رائٹ اور لیفٹ اور رائٹ کے اندر اگر کہیں اتفاق سے انٹینسیو ایکسرسائز کے دوران بلڈ جس وقت تیز مومنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے فلو کے اندر، وہاں ہلکی سی اگر رکاوٹ آ جائے تو وہ رکاوٹ جو ہے نا وہ سڈن کارڈک اریسٹ کی طرف چلی جاتی ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر آکسیجن جو ہے اس کی کمی اگر ہو جائے اور سپلائی کی طرف پوری آکسیجن نہ جا سکے، تو جب شریانوں کو پوری آکسیجن نہیں ملے گی تو پھیپھڑے اس کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوگی اور وہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ سڈن کارڈک اریسٹ اسپورٹس مین کو عام ہے، یہ زیادہ تر جو ورلڈ میں یہ باسکٹ بال میں اور فٹ بال میں نوٹ کیا گیا ہے، بیڈمنٹن میں کم ہوا ہے، لیکن کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، چھوٹی ایج میں بھی ہو سکتا ہے، بڑی ایج میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی میڈیکل ہسٹری جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے جو بڑے ہونے پر ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ میڈیکل کسی بچے کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، بس بچے کی پیدائش کے بعد نارمل چیک اپ کے بعد اس کو والدین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن ورلڈ میں بچوں کے یہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح فٹ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اوقات یہ شریانوں کا بند ہونا یہ بڑی ایج میں جا کر سامنے آتا ہے۔ اب جیسے وہ چھوٹا بچہ پشاور کا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، بظاہر اس کی ایج نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اندر پرابلم آ رہی ہوگی کہیں سے جو چیک اپ نہیں ہوئی۔ اب جس وقت اس نے انٹینسیو ایکسرسائز کی، وہ ایکسرسائز بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوئی، وہ تیز سرکولیشن کسی جگہ پہ جا کے بلاک ہو گئی، تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیریئر آکسیجن کا ہے، آکسیجن اگر صحیح طریقے سے فلوٹ نہیں ہوگی تو سانس بند ہو جائے گا۔ اس کی جبکہ شوکت صاحب جو بڑی عمر کے ہیں ان کے ہاں یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ دل کی شریانیں ڈیولپ ہو چکی ہیں، لیکن کہیں پہ ہو سکتا ہے ان کا والو میں بند ہو اور انہوں نے کبھی مانیٹر نہ کیا ہو، تو اس وجہ سے وہ کھیل کے دوران زیادہ فلو ہونے کی وجہ سے، خون کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے ان کو رکاوٹ کہیں پیش آئی اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ عام طور پہ اس کی وجوہات 2 ہیں، یا تو بچے جو ہیں یا کوئی بھی انسان ہے اس کو غنودگی اگر زیادہ آ رہی ہو، یا وہ زیادہ سوتا ہو اور پوری طرح سے کھیلنے سے پہلے وارم اپ نہیں ہوتا، یا
वार्म अप होने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद कूल डाउन नहीं होता, तो ये उसकी रुकावटें होती हैं। ब्लड इसीलिए कहते हैं कि वार्म अप प्रॉपर हो ताकि ब्लड सर्कुलेशन किसी हाल में बहाल हो। लेकिन बच्चों को या लोगों को खुद भी मॉनिटर करना चाहिए। बाज़ औक़ात सांस कम आ रहा होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें इन चीज़ों में असरअंदाज हो जाती हैं कि तेज़ एक्टिविटी के बाद आपकी डेथ हो गई। इसमें सिर्फ प्रिकॉशंस ये की जा सकती है कि आप प्रॉपर वार्म अप हों, अपना मेडिकल चेकअप करें, जो कि होना चाहिए, सबकी आगाही होनी चाहिए। और खेल के एक्टिविटी के बाद फ़ौरन ना बैठें, कम से कम उसको कूल डाउन की तरफ लेके जाएं बॉडी को, और या फिर उसको एकदम से आपने स्लो डाउन नहीं करना, हल्की मूवमेंट के साथ अपने आप को बैलेंस पोजीशन में लाना है। इस तरह से आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रज़ी भाई, आपने तो बड़ी तफसील से इस दिल को खोल के सारंग के सामने रख दिया। और नो डाउट के कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ जो काजेज आपने बयान किए हैं, दिस इज अगेन द वन ऑफ द सिम्टम विच इज पॉसिबल। कोचेस को और ख़ास तौर पे जो ग्राउंड स्टाफ है, इनको ध्यान रखना होगा कि क्या इस ह्यूमिडिटी लेवल पे या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कहीं किसी बच्चे को या एथलीट को नुकसान तो नहीं हो रहा। स्टे ट्यून्ड, स्पोफिट यूट्यूब चैनल, और इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।